Russie ani OTAN jamanaw u y'o bɛnkan kɛ nga Ukraine fanga nana jateminɛ ŋaniya min bɛ Poutine na n'o ye Russie président ye ani taabolo min b'a bolo o ye ka URSS jamana tɔw u ye URSS Russie ka jamanaba min tun bɛ yen u y'a lamaloya cogo min Russie b'a fɛ ka o maloya min dara olu kan Poutine b'a fɛ ko o lakilen ka URSS segi a cogo kɔrɔ la jamana minnu tun bɛ Russie fɛ ka bɛɛ lasegi a nɔ na Ukraine fanga nana sɔmi ko ŋaniya de bɛ Poutine na pour que k'u yɛrɛ kisi olu fana nana ɲini k'u bɛ don Union européenne na n'u donn'o la a bɛ n'a fɔ OTAN jamana mɔgɔw don donc ni Russie magar'u la o ye guerre de déclencher le Russie ni OTAN jamana bɛɛ cɛ Russie ye kangari da n'o fana kɛra américains ni OTAN jamanaw bɛn'u ka armée kan militaires sigi Ukraine Russie ka frontière la o man ɲi Russie ma déjà en 2014 Russie ye Crimée minɛ n'o ye Ukraine dugu dɔ ye k'o fara a ka jamana kan o kɔfɛ banbanci kulu minnu ni o dɔw bɛ Ukraine kɔnɔ Donbass dugu la k'u ye Russie kanubagaw ye k'u b'a fɛ k'u yɛrɛ ta Russie fanga de bɛ nafolo ani kɛlɛminɛnw di olu ma k'u ka Ukraine fanga kɛlɛ u k'u yɛrɛ ta olu ye wulikajɔw kɛ Russie fanga ko a ye olu ka yɛrɛma hɔrɔnya lakodɔnw ye a bɛ n'a fɔ misali la Mali jeliw b'a fɔ cogo min ko Mande ko Laginɛ b'a la ko Gambie b'a la ko Côte d'Ivoire b'a la Assimi Goïta k'a fɔ ko tubabu de nana nin bɛɛ tigɛ ka bɔ Mali la donc ko a bɛ nin bɛɛ minɛ parce que an ye fanga sɔrɔ a bɛ nin bɛɛ minɛ ka fara Mali kan Poutine fana kan mirina ye nin de exactement donc Sikaso ani Segu olu ka wuli k'u jɔ ko an tɛ Mali fɛ bilen an dafɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ka wari ni marifa d'olu ma a y'aw yɛrɛ ta u ye marifa ta ka jamana kɛlɛ o setigi jamana in ka tila ka bɔ ko sisan aw ka indépendance n y'a reconnu aw tigɛra ka bɔ nin jamana na a bɛ n'a fɔ misali la Kidal filɛ nin ye cogo min na ni MNLA ye k'u tɛ Mali fɛ Faransi k'a fɔ ko an ye aw ka indépendance lakodɔn ye a ye fara ka bɔ Mali la n'o kɛra Mali fanga mana sigi k'o lajɛ jamanadenw bɛ wuli ko fanga ye jamana janfan a bɛ lakali tariku la k'u ye jamana feere k'a kɛra k'u ma se ka wuli ma se ka foyi kɛ Russie président a taara o de kɛ Ukraine exactement mɔgɔ dɔw bɛna fɔ ko jɔnni jo don jɔnni jalaki don anw t'an da don o sujet la anw bɛ situation expliquer min bɛ sen na Russie ko Ukraine b'a fɛ ka don Union européenne de la n'u donn'o la o donnen OTAN na n'o kɛra américains ni français ka armée bɛna ka militaires dayɛlɛ Ukraine o y'olu ka jamana frontière ye u bɛ siran ka sababuya kɛ o jamanaw laban bɛ sɔn ka olu ka sécurité menacer Russie dun ni OTAN jamanaw bɛnn'a kan u si kana sigi si ka frontière la jamana kelen fila u ka don ni ɲɔgɔn cɛ donc Ukraine ye pays tampon ye OTAN man ka sigi ye cogo si la problème de filɛ nin ye Ukraine fana ko Russie 2014 u bɛnna olu kan k'u ka jamana yɔrɔ dɔ tigɛ k'o fara Russie kan Poutine ŋaniya ye ka olu ka jamana bɛɛ minɛ k'o tun bɛ URSS la kɔrɔlen ko ka histoire sigi a cogo la ale bolo min b'ale kisi o ma a ka fara OTAN jamanaw kan pour que ale bɛ se ka kisi cogo min an balimaw problème
a filɛ nin ye anw ko maliyɛnw bɛ tɛgɛrɛ fɔ la ko nin ye tabarikala ye k'u bɛ Rusi jamana kɔ a donna tan a bɔra tan kuma caman bɛ maliyɛnw da an ko nin tɛ baasi ye nka anw kamana gannen don ala ka jamana kisi a ma misali la kidalikaw u y'u ka armée yɛrɛ dilan k'a défilé kɛ alamisa tɛmɛnen u bɛ ka sɔrɔsiw recruter k'u former o contingent dɔ ka formation banni o cérémonie tun bɛ Kidal alamisa tɛmɛnen sɔrɔsi tenue a n'a drapeau a n'a défilé a kɛra armée de ye a damana a cérémonie kɛra bɛɛ ye a imagew ye a bɛ i n'a fɔ o Kidalika ninnu ka to la bɛɛ b'a dɔn nin ye provocation de ye u k'u to la dɔrɔn u k'a fɔ ko bɔn ko i m'a ye dɛ ko an bɛ fara ka bɔ Mali la Faransi k'a fɔ ko n bɛ jo di aw ma a y'aw tigɛ ka bɔ Mali la n b'aw lakodɔn aw ka indépendance ta ça devient un problème donc Rusiw fana Français filɛ nin ye kule la ani Américains an bɛ Rusi sanctionner nin ma kan ka kɛ an bɛna nin kɛ tan an bɛna nin kɛ tan a si ma taa fara Ukraine fanga kan hali bi Américains ko non k'olu tɛ sɔrɔsi bila ka taa bilen pourquoi mɔgɔw ɲɛna ko siranya ko wɛrɛ don siranya ko wɛrɛ tɛ Américains ye OTAN jamana dɔ de ye ni Américains ye sɔrɔsi bila ka taa Ukraine o y'a kɛlen ye guerre de ye Américains ni Russie cɛ donc ni États-Unis donna guerre la OTAN jamana 30 ni ma fili olu bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan ani Ukraine u ni Russie bɛ kɛlɛ o deuxième guerre mondiale troisième guerre mondiale de déclencher len ye diɲɛ kɔnɔ Russiw b'a dɔn se min bɛ Américains ye Américains b'a dɔn tiɲɛni se min bɛ Russiw ye fo ka taa diɲɛ wuli u t'u kɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ de bɛ t'i dogo fɛn dɔ kɔfɛ donc u bɛ san 20 kɛ tan Américains bɛ mankan na a ma jɛ n'a ye a ye nin sanction in ta abada i t'u ka sɔrɔsi kelen ye Ukraine u tɛ taa bon mɔgɔw ɲɛna ko ko Faransi taara ni nin ye ONU na ko Rusiw y'a bloqué est-ce que Rusiw taara ONU na pour que ka Crimée ka indépendance kɛ Donbass u filɛ nin ye ka Ukraine jamana yɔrɔ min k'u b'a tigɛ ka bɔ Ukraine na est-ce que u taara ONU na ONU mɔgɔw fana bɛ mankan na foyi baasi tɛ anw ka jamana Faransi k'a fɔ k'a ye kɔrɔnfɛmɔgɔw ka indépendance k'a y'a d'u ma a y'a lakodɔn i bɛ Rusiw ye mankan na sariya violé la ni texte in bɛ yan ni loi in ma jɛ n'a ye an bɛ Faransi sanctionner an ma jɛ ni nin ye droit international violé la u bɛ to mankan na fo ka diɲɛ wuli i t'u ye k'u bɛ taa Faransi kɛlɛ a sigiyɔrɔ la ils ne feront jamais maintenant anw malidenw anw nisɔndiya kun ye jumɛn ye anw mana tɛgɛrɛ fɔ ko Poutine ye jamana dɔ dugu dɔw tila ka bɔ yen k'u lakodɔn parce que hali anw bɛ mankan min na ko fédéralisme ko Kidalikaw bɛ ka min ɲini Rusiw t'a dɔn kojugu ye dɛ parce que Russie jamana yɛrɛ ye o de ye olu t'a dɔn ko kojugu ye o laɲini ye donc anw ye tɛgɛrɛ fɔ anw b'a la ko an ma jɛ n'a ye an ka jamana ka tila Rusiw de dun filɛ nin ye ka jamana dɔ yɔrɔ dɔ tigɛ ka bɔ a la n'anw ye tɛgɛrɛ fɔ la don min n'u nana anw yɛrɛ ka jamana yɔrɔ dɔ ta ni Faransi y'o lakodɔn an bɛ tɛgɛrɛ fɔ o fana na wa anw b'a la ko an ti jɛ n'a ye Faransi ka n'a sago boli an kan Ukraine fana ko ale ta y'a ka jamana ye a bɛ don tɔn na tɔn min y'a ja Rusi ko i ta t'i yɛrɛ ye n'anw ko k'i tɛ don i tɛ don n'i donna an b'i ka dugu ci o de bɛ sen na alors nin bɛɛ ye mun ye Maître Cheikh Oumar Konare y'a fɔ cogo min sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ se bɛ min ye o b'a sago kɛ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile samaw bɛ ɲɔgɔn na
n'o ye setigi jamanaw ye anw ka jamana kɔnɔ yan hali ɲisɔgɔ kala an bɛ t'o ta jamana wɛrɛ de la ka na anw tɛ foyi dilan anw de bɛ mankan na anw de bɛ an da don o la président Modibo Keyita ma sɔn min ma o ye nin de ye kɛlɛ min t'i fa ka kɛlɛ ye i ba ka kɛlɛ tɛ i sen b'o la la politique de non-alignement il précise le non-alignement n'est pas un non-engagement. La voix de la République du Mali ne servira jamais d'appoint à un bloc contre un autre bloc. Notre voix exprimera la dignité de notre peuple. Mali fanga kumakan teke bere ka di setigi jamana dɔ ma k'a ka walo dɔwɛrɛ kunna. Anw bɛ kuma ka an danbe de kofɔ diɲɛ na. Anw bɛ kuma k'an ka hakɛ de ɲini. Mali fanga ka position in ye depuis l'époque des indépendances sous le leadership du président, le très haut camarade Modibo Keyita. An balimaw, ni ye anw ka faamu ye kuranɛ kolo tɛ nin babu in na Mali ala ka kisi i tɛ fɛ fɛn min k'i ka jamana na kana tɛgɛrɛ fɔ ka dugawu kɛ k'o ye jamana wɛrɛ sɔrɔ o y'anw ka faamu ye nin ko kɔnɔna la ala k'an kisi